Juan capítulo 14, versículo 6, John 14:6. Jesús dijo Jesus said que Él era la verdad. that he was the truth. Él dijo, yo soy la verdad. He says, I am the truth. Y en Juan capítulo 8, versículo 44, In John 8:44, Jesús dice que el diablo Jesus said that the devil es el padre de la mentira is the father of lies, y que siempre que el diablo habla, and that always when the devil speaks, habla mentira. he speaks a lie. No puede hablar verdad. He can't speak truth. Y Jesús And Jesus dijo said que Él era la verdad. that he is the truth. Muchas veces nosotros decimos, hablamos Many times we speak y decimos, and we esto es say, verdad. this is true. O le decimos a alguien, dice mentiras. Or we tell someone who says, this is a lie. Y usamos esa palabra verdad o mentira mucho. And we use that word lie and the truth a lot. Y claro, podemos usarla de diferentes maneras. And of course we can use it in different ways. Por ejemplo, si yo digo que ahora está de noche, For example, if I say now that it is night, estando de día, being daylight, estoy diciendo mentiras. then I'm saying a lie. Estoy negando los hechos. I'm denying the acts. Pero aparte de los hechos, But aside from the acts, en el universo in the universe, existe la verdad, existe la mentira. the lie and the truth exist. Y cuando Jesús dice que Él es la verdad, And when Jesus says that he is the truth, se está refiriendo a la verdad espiritual. he's referring to the spiritual truth. Amén. Amen. Se está refiriendo a que Él es verdad y la verdad espiritual And the spiritual truth está por encima de la verdad de los hechos, is above the truth of the acts, de la realidad material. of the material reality. Y también nos dice Jesús And also Jesus tells que el us diablo es la mentira. that the devil is a lie. Todo lo que proviene del diablo Everything that comes from the devil espiritualmente es la mentira. spiritually is a lie. Entonces, si sabemos If we know que el mundo that the world es un sistema is a system creado, created desarrollado, that is being por el diablo, exercised by the devil, quiere decir que todo lo que hay en el mundo, it means that everything that's in the world, todo lo que el sistema nos ofrece, everything the system offers us es una mentira, is a lie. no es verdad. It's not true. Pero por otro lado, But by another way, si Cristo es la verdad, if Christ is the truth, y el Evangelio de Juan nos dice and the Gospel of John tells us que Jesús es el verbo de Dios, that Jesus is the Verb of God, es la palabra de Dios, it is the Word of God, quiere decir que solamente la verdad meaning that only the truth tiene que ver con la palabra de Dios. has to deal with the Word of God. En otra forma podemos decir In other ways, we could say que si nosotros hablamos conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, if we speak conform to what is written in the Word of God, estamos hablando verdad. we're speaking truth. Pero si hablamos algo But if we speak something que no es conforme a lo que está en la palabra de Dios, that is not conform to what is in the Word of God, por más lógico que parezca, even if it appears very logical, no es verdad, it is not true. es mentira, It is a lie. es una mentira. It is a lie. Y eso es muy importante que nosotros lo sepamos, And that is very important for us to know, porque muchas veces estamos hablando cosas because many times we're speaking things, o tenemos razonamientos o argumentos or we have reasonings or arguments que no son conforme a la palabra de Dios. that are not conform to the Word of God. Por lo tanto, puede ser que muchas veces, So therefore, it could be that many times, o la mayor parte de las or veces the majority part of the que time, nosotros hablemos, that we speak, estamos hablando mentira. we're speaking a lie. También la Biblia nos dice The Bible also tells us que nosotros como hijos de Dios that we as children of God, debemos hablarnos verdad los unos con los otros. we should speak to us with truth. Entonces, una de las cosas, de los propósitos que Dios tiene con nosotros So one of the purposes that God has for us como creyentes as believers es que empecemos a hablar verdad todos los días. is for us to start speaking true every day.
por lo menos procuremos estar hablando lo más posible, ¿verdad? At least let us procure to try to speak the truth Hasta que vamos siendo renovados y vamos creciendo until we start being renewed and growing, y un día lleguemos a hablar solamente verdad and one day we come to speak only the truth, y no haya nada de mentira en nosotros. and there's no lie inside of us. Porque si tal vez pudiéramos analizar If we could probably analyze lo que cada uno de nosotros habla, what each one of us speaks En un about día, in a day, probablemente nos vamos a encontrar con un balance bien negativo. we're probably going to find ourselves with a very negative balance. Vamos a darnos cuenta que a lo mejor el 90% de las cosas que hablamos en el día son mentiras. We're going to realize that probably the 90% of the things that we speak about are lies. Y no es que nos consideremos mentirosos, And it's not that we consider ourselves sino que liars, espiritualmente but spiritually, no estamos hablando verdad. we're not speaking truth. Porque no estamos hablando cosas conforme a la palabra de Dios, conforme a Cristo. Because we're not speaking things conform to the word of God, of Christ. Y dice también la escritura And the scripture en, also says en Juan capítulo 10, versículo 10, in John 10:10 que el ladrón, o sea, Satanás, el diablo, that Satan, the devil, vino para matar, hurtar y destruir. he came to steal and to kill and destroy. El diablo The devil nos mata, kills us, nos destruye destroys us, y nos roba. and steals. ¿Y cómo lo hace? And how does he do it? Hablándonos mentira. Speaking to us of a lie. La forma como el diablo nos mata, The way that the devil kills us nos roba, and steals from us nos destruye And es destroys us. hablando mentiras. is speaking lies. En cambio dice la palabra But the word of God says que Cristo vino that Christ came para que tengamos vida so that we can have life y vida en abundancia. and life in abundance. ¿Cómo podemos nosotros tener esa vida How can we have that life y una vida and abundante? an abundant life? Escuchando la verdad, Hearing the truth, hablando verdad. speaking the truth. Entonces, es importante So it is important que la vida abundante, que The- sepamos, that the abundant life no depende doesn't depend on de las cosas materiales que tengamos en este mundo. of the materialistic things that we have in this world. El tener una vida abundante no depende de qué carro tengamos o qué casa tengamos, To have an abundant life doesn't depend on what house we have or car we have, sino que depende de cuánta verdad haya en nosotros but it depends on how much truth there is inside of us o cuánta mentira haya en or nosotros. how much lie there is inside of us. De eso depende la vida And that depends on life o la muerte. or death. Por lo tanto, So therefore, es muy importante it is very important que alumbrados por el Espíritu, that shine upon by the Spirit, nosotros salgamos de toda mentira. we get out of all lies. Porque cuando nosotros no conocemos a Jesús, Because when we don't know Jesus, estamos llenos de mentira. we're full of lies. La gente en el mundo People from the world, vive una vida llena de mentiras. they live a life full of lies. Todos los pensamientos son mentirosos, All the thoughts are lies. todos los argumentos son All the mentirosos, arguments are lies. todos los razonamientos son mentirosos. All the reasonings are En el lies. mundo no hay verdad. In the world, there's no truth. Por eso la gente está en tinieblas. That's why people are in darkness. Porque las tinieblas y la mentira es lo mismo, es sinónimo. Because the darkness and the lie is the same thing. Y la luz y la verdad es sinónimo. And the light and the truth is the same Por lo thing. tanto, tenemos que salir de la mentira So therefore, we have to get out of the lie para poder estar en la luz, en la verdad. to be able to be in the light and the truth. El pecado. Sin. Nosotros somos pecadores. We're sinners. ¿Y el pecado qué es? And what is sin? Es una mentira. It is a lie. El pecado es una mentira, es un engaño. Sin is a lie, is a deceitfulness. Todo el pecado All sin viene a nosotros en forma de tentación. comes to us in a way of temptation. Nosotros somos atraídos hacia el pecado We are attracted towards sin porque tenemos la naturaleza carnal. because we have the natural flesh. Entonces la mentira nos atrae al engaño. So the lie attracts us from the deceitfulness. Toda la tentación es algo que parece bueno, The whole temptation appears like it's good. parece agradable, It appears that is parece pleasant. que nos va a hacer feliz. It appears that it's going to make us happy. Pero todo eso es un engaño, es mentira. But all that is a deceit, Por- it's a lie. porque el pecado no proviene de Dios, Because sin doesn't come from el God. pecado proviene del diablo. The sin comes from the Por lo devil. tanto, el diablo quiere que nosotros practiquemos el pecado, So therefore the devil wants us to practice sin porque practicando el pecado because practicing sin, vivimos en la mentira. we live in the Y lie. si vivimos en la mentira, And if we live in the lie, vivimos en las tinieblas. we live in the Y darkness. si vivimos así, And if we live that el way, diablo nos roba todo, the devil steals everything nos from roba us. todas las He bendiciones, steals all the blessings, mata nuestra vida kills our lives, y nos destruye. and destroys us. Esa es la forma como el diablo nos destruye. That is the way in which the devil destroys us. Por lo tanto,
nosotros tenemos que conocer la verdad. Therefore, we have to know the truth. Conocer a Jesús, To know Jesus, conocer el verdadero evangelio, to know the true gospel, es conocer la verdad. is to know the truth. Jesús es la verdad. Jesus is the truth. Hay muchas cosas que todavía pueden estar en nosotros que son mentirosas. There are many things that can still be inside of us that are lies. Por ejemplo, el orgullo. For example, pride. ¿Cuánto orgullo puede haber en nosotros How todavía? much pride can still be in us? Still? ¿Cuánta vanagloria puede haber en nosotros todavía? How much vain and glory can be in us? Y no nos damos cuenta que el orgullo es una mentira. And we don't realize that pride is a lie. Sentirnos orgullosos To feel proud de nosotros mismos of ourselves, o sentirnos orgullosos or to feel pride de otras personas, of other people, de nuestra esposa, de nuestros hijos, of our wife or children, no parece algo malo, doesn't appear like it's something bad. no suena como algo It malo. doesn't sound like it's Es something más, bad. suena como algo bueno. It even sounds like it's something Y good. muchas veces decimos, I'm proud of you. And many times we say que estamos orgullosos de ti. Estoy orgulloso de ti. I'm proud of you. O me siento orgulloso de mí mismo. Or I feel proud of O myself. tal vez no lo decimos, But sometimes maybe we don't say it, pero lo pensamos. but we think it. Y no nos damos cuenta And we don't realize que eso es una mentira que nos roba. that that is a lie that steals from us. Eso es una mentira que nos mata, That's a lie that kills us, que nos destruye. that destroys us. Porque según la verdad, según Because Cristo, according to Christ, Cristo dice Christ says que la vida nuestra that our lives es neblina, is darkness, que aparece un rato that it appears in for a little bit, y un rato se desvanece. and then later it just disappears. Que la vida de nosotros no es nada. That our lives is nothing. Y también dice And it also says que no somos buenos, that we're not good. que no hay ninguno bueno. There's no one good. Eso es lo que dice la verdad. That's what the truth says. Eso es lo que dice Cristo. That's what Christ says. Entonces, si nosotros no hablamos o pensamos conforme a Cristo, If we don't speak or think conform to Christ, estamos en la mentira. we are in the lie. Entonces, por ejemplo, For example, el sentirnos un poco orgullosos de nosotros to feel a little proud of o ourselves, pensar que hicimos algo bueno. or to think that we did something good. A veces decimos, pero yo no soy tan malo. And sometimes we say it, but I'm not that bad. No nos consideramos malos, We don't consider ourselves nos bad. consideramos buenos. We consider ourselves good. O a veces decimos, pero es que hay otros más malos que yo. Or sometimes we say that there's someone else that's worse than Y us. esas cosas nos hacen sentir bien. And those things allow us to feel good. Pero aún en esas pequeñas cosas But even in those small things, estamos hablando mentira. we're speaking lies. Estamos en tinieblas. We're in darkness. Y si estamos en And tinieblas, if we are in darkness, el diablo nos está robando y nos está matando y nos está the destruyendo. devil is stealing and destroying us. Con ese poco o mucho nivel de orgullo o vanagloria que haya, With that little level of vainglory and pride that we have, estamos siendo destruidos y no nos damos cuenta. we're being destroyed and we don't even realize it. En pequeñas cosas como esas, In little things like that, imagínate cuántas cosas no estamos pensando, diciendo o hablando imagine how many things we're not speaking, saying, or speaking en la vida diaria que son in mentiras. the daily lives that are lies. Y por medio de la mentira el diablo nos está robando, matando y destruyendo. And through the lies, the devil is killing us and destroying us and Y no stealing lo us. está haciendo de una manera diciéndonos te voy a enterrar un cuchillo, And he's not saying, I'm gonna put a knife to you, sino que nos está matando poco a poco. but he's killing us subtly, little by little, Con una cosa, otra cosa, otra cosa, with one thing and another thing and another thing, con la suma de muchas cosas, with the addition of many things. el diablo nos mata. The devil kills Día a us día day by day. nos puede estar destruyendo He could be destroying us a través de mentira tras mentira tras mentira. through lies and lies. Por ejemplo, For example, otro ejemplo, another example. nosotros cuántas veces nos criticamos How many times do we not criticize o juzgamos or judge o acusamos or accuse o condenamos a otras personas. or condemn other people? Esa es nuestra tendencia natural. That is our natural tendency. Y cuando uno lo hace, And when you do it, uno no piensa que está haciendo algo malo. you don't think you're doing something wrong. Uno piensa que uno es el bueno, You think you're the one that's pero el right. que uno está criticando o juzgando es el malo. But the one that you're criticizing and judging, they're the ones that are bad. Por eso lo hacemos. That's why we do it. Pero cada vez que hacemos eso But every time that we do o that, pensamos or eso, we think that, estamos hablando we're mentiras, speaking lies, estamos pensando we're mentiras, thinking lies, porque según Cristo, because according to Christ, nosotros no debemos juzgarnos los unos a los we otros, shouldn't judge one another, sino más bien debemos de procurar no poner ocasión de tropiezo, de hacer caer a los demás. but we should rather just try not to be a stumbling block so they don't sin. Entonces, en pequeñas cosas como esas, So in little things as those, nosotros estamos buscando
we are dying. Estamos siendo destruidos. We're being destroyed. Y es increíble And it is incredible. porque no es con cosas grandes. Because it's not with big things. Uno diría, el diablo me destruye si yo me vuelvo un ladrón, un asesino, un violador. You would say the devil will destroy me if I'm a thief or I'm a murderer or a violator. Pero no nos damos cuenta But we don't realize que nos destruye that it destroys us con mentira tras mentira tras mentira. with lies after lies. And Cuando lies. vivimos con esas mentiras, When we live with those lies, cuando vivimos creyendo que somos un poquito mejores que otros, when we live believing that we're better than others, cuando vivimos pensando que somos orgullosos o que tenemos orgullo en nuestra vida, when we live thinking that we're proud or we have pride in our lives, o que somos mejores que otros o más capaces que otros, or better than others or more capable, o cuando pensamos que somos no tan malos como otros, or when we think that we're not as bad as others, en cosas tan pequeñas como esas, in little things as those, el diablo nos está destruyendo, the devil is destroying us. el diablo nos está matando, The devil is killing us. y es como que nos está envenenando poco a poco, And it's like he's poisoning us nos little está by little. robando poco a poco, He's stealing from us little nos by está little. destruyendo poco a poco. He's destroying us little by Por eso little. el Señor nos llamó That's why the Lord called us. para que vengamos a toda verdad. So we can come to all truth. El propósito del Evangelio, uno de los propósitos, The purpose of the gospel es que salgamos de mentira, is for us to get out of the vengamos a la verdad, lies, for us to come to the vivamos en la verdad, truth, live in the truth, hablemos verdad, speak truth, pensemos verdad, think truth, para que la verdad, la luz sea nuestra vida. so that the truth and the light can be our light. ¿Quién es The Cristo? life. Who is Christ? Por eso debemos siempre vigilar, Which is Christ. That's why we should always vigilar lo que pensamos, be careful. We should be vigilant what we think of. revisar cada pensamiento, Revise each thought. revisar cada argumento que tengamos, Revise each argument that we have. cada razonamiento que tengamos en nuestra vida, Each reasoning that we have in our cada lives. cosa que decimos con nuestros labios, Anything that we say with our lips. debemos vigilarla. We should be vigilant. La palabra de Dios nos dice The word of God tells us que nosotros tenemos que velar that we have to be y vigilant orar and pray para no entrar en tentación, to not get into temptation, vigilar to be vigilant y orar, and pray. porque si no somos vigilantes, Because if we are not being vigilant, fácilmente vamos cayendo en mentira, we're going to easily fall into lies. vamos pensando We're mentira going to think lies. y vamos hablando and mentira we're going to speak lies sin darnos cuenta, without even noticing. y así And like that, somos destruidos. we are destroyed. Entonces tenemos que vigilar constantemente So we have to be vigilant constantly lo que nuestra boca dijo. of what our speak, Cada our, word, palabra que sale de nuestra our boca, mouth say, each word that comes out of debemos our mouth, revisarla. we should revise it. ¿Eso es verdad lo que dije? Is that truth, what I said? ¿Eso es conforme a la palabra de Dios? Is that conform to the word of God? ¿O esto que dije suena muy lógico, pero no está conforme a la palabra de Or Dios? this that I said is very logical, but is not conform to the word of God? ¿Eso está en la Biblia Is that in the Bible? o no lo dice la Biblia? Or does the Bible not say it? Si no lo dice la If the Biblia, Bible doesn't say it, no es verdad. it's not true. Aunque suene muy bueno y muy Even if lógico. it sounds really good and logical. Y eso es bien importante, hermanos. And that is very important, Porque brothers. la vida espiritual de nosotros, Because our spiritual lives, el crecimiento espiritual de nosotros, the spiritual growth in va a us depender is going to en depend gran medida in which de measurement cuánta verdad o cuánta mentira haya en on nosotros. how much truth or lies are in us. Somos hijos de Dios, We're children of God, llamados por Dios called by God para vivir en la verdad to live in the truth y para hablarnos verdad. and to speak with each other Si truth. nosotros compartimos con hermanos en la iglesia, If we share with brothers in the church, en las diferentes reuniones, in the different meetings, y cuando estamos compartiendo con hermanos, and when we're sharing with the brothers, no estamos hablándonos verdad unos con otros, we're not speaking truth with one another. ¿qué está pasando? What's happening? Sin darnos cuenta, Without realizing, el diablo nos está usando the devil is using us para destruir a nuestros to hermanos, destroy our brothers, para destruir la iglesia. to destroy the church. Y no estamos hablando cosas malas, And we're not speaking bad things, pero no son verdades. but they're not true. Entonces, si no hablamos verdad entre So nosotros, if we don't speak truth amongst us, no nos estamos edificando. we're not edifying ourselves. Si estamos en nuestra casa If we are in our houses y estamos reunidos con nuestros hijos and we're gathered with our children o con nuestros hermanos or with our brothers o estamos reunidos con los nietos or we're gathered with our nephews, y no estamos hablando verdad, our grandchildren, and we're not speaking truth, ¿qué está pasando? what's happening?
no estamos edificando. we're not edifying. Por eso también tenemos que tener cuidado That's why we have to also be careful. qué es lo que escuchamos What is it that we hear y qué es lo que vemos. and what is it that we see? Hay que tener mucho cuidado, You have hermanos. to be very careful, Hoy en brothers. día el diablo tiene instrumentos muy poderosos Today the devil has very powerful instruments para hablarnos mentiras to speak lies to us y and engañarnos to deceive us y and robarnos, steal from matarnos us, kill us, y destruirnos. and destroy us. Por ejemplo, For example, la televisión, the TV, todas las películas de Hollywood, all the movies from La Hollywood, mayoría. the majority of them, la mayoría nos hablarán verdad, the majority, do they speak to us about the truth? ¿no? No. Lo único que hablan son puras mentiras. The only thing they speak about is just pure lies. Todo lo que escuchamos en las películas son mentiras. Everything that we hear in the movies are lies. Hay algunas películas. There are some movies. Por ejemplo, ayer nos vimos dos películas muy bonitas. For example, yesterday we saw two movies that were really nice. No sé, con Adriana, no sé si eran de Hollywood, eran películas de Hollywood. With no sé. Adriana, I don't know if they were from Hollywood or Pero eran not. dos películas que hablaban, había mucha verdad en esas películas. There were movies that spoke a lot of truth in Por lo those movies. tanto, esas películas edifican. So therefore, those movies edify. Esas películas edificaron mi fe, Those movies edified my faith. fortalecieron mi They fe. strengthened my faith. Recibí verdad. I received truth. Fui ministrado por medio de esa I película. was ministered through those movies. Y cuando terminó esa película, And when the movies ended, yo me sentí espiritualmente mejor. I felt spiritually better. Pero cuando nos vemos tantas películas que son basura, But when we see so many movies that are trash, pueden ser muy entretenidas, it could be very entertaining, pero que solo hablan verdad, perdón, mentiras. but they only speak about lies. No nos damos cuenta, We don't realize pero estamos sentados frente a un that televisor, we're sitting in front of a TV, que entreteniéndonos sanamente, supposedly entertaining us in a very good way, y Satanás está riendo de nosotros. and Satan is laughing to Nos us. está matando, It's killing us. nos está He's destruyendo, destroying us. nos está robando, He's stealing from us. y ni cuenta nos damos. And we don't even realize. Es como ese ladrón que nos roba y ni cuenta te das. It's like that thief that steals from you. You don't even realize Cuando it. yo estaba joven, When I was young, un compañero del colegio, a kid that I studied with, que por supuesto era tremendo, and of course he was me tremendous. enseñó una técnica para robarle la billetera a la gente sin que se dieran cuenta. He showed me a technique to steal the wallet from people without people Sacársela del knowing. bolsillo y ni cuenta se daba. To take it from the pocket and they don't even realize Y it. uno de muchachos le pareció interesante eso. And when you were young, it appears that was interesting. Por supuesto nunca robé una billetera, Of course, I never stole a wallet, pero lo hacía jugando. but I did it just. A veces se playing. la sacaba la gente y no se da cuenta y me reía. Sometimes I would take it out of the pockets and they didn't even realize. Y And I después would le decían, laugh. ¿dónde está tu billetera? And then I would ask them, "Where's your wallet?" No sé qué se me hizo. I don't know what happened. Alguien me to la it. sacó. Someone took it away, Yo se la entregaba. and I would give it to them. Pero eso, fíjate, uno roba sin que la gente se da cuenta. Notice that you steal without people even noticing. Normalmente así hacen los ladrones. Normally, that's what the thieves do. Roban sin que uno se dé cuenta. They steal without you noticing. ¿Y cuál técnica? No se las voy a enseñar, And this is such a good technique that I'm not going to show you porque de pronto hacen eso. because of maybe you guys would do it. Pero es la manera But it is the way como el ladrón viene a robarnos. as a thief comes Cuando to steal estamos from us. sentados frente a un televisor viendo películas que nos dicen mentiras, When we're sitting in front of the TV watching movies that tell us lies, ni por decir de esas telenovelas, I'm not even going to say about those soap operas o unos programas horribles que hay, or some horrible programs that there o are, esos jueces que hay, esas señoras que juzgan a la gente unas cosas horribles. or those judge shows that there are that they judge people and they say En la televisión hay pura mentira, pura horrible basura. things, and then the TV there's pure trash. Y muchos de los cristianos estamos sentados ahí riéndonos, And many of us Christians we're sitting there laughing, distrayéndonos. distracting Y ourselves. Satanás está burlando de And nosotros Satan is laughing at us. y está diciendo, te estoy matando y no te estás dando And he's cuenta. saying, I'm killing you. You're not even Te noticing estoy it. robando y ni cuenta te das, estás I'm anestesiado. stealing from you, and you don't even realize you have anesthesia. Y después decimos, pero ¿por qué no tengo ganas de orar? And then we say, why don't we even have the lack of ¿Por praying? qué no disfruto tanto leyendo la Why Biblia? don't I enjoy reading the Bible a lot? Pero no he hecho nada malo. I haven't done anything wrong. No soy malo. I'm not a bad Fíjate, person. no más en esos argumentos Notice it's just arguments estamos diciendo or mentiras. just even saying lies. Entonces, es tremendo So it's tremendous cómo nuestra vida espiritual how our spiritual life puede ser tan mediocre o mala can be so mediocre or bad sin que hagamos cosas malas without aparentemente, us doing apparently bad things, sin que vivamos una vida mala aparentemente. without us living a bad life. Y encima de eso And on top of nos that, echamos más mentiras y decimos, pero no soy malo. we tell ourselves more lies and we say we're not Yo even no hago bad. esto. I don't do this and that. ¿Por qué? Why?
Entonces estamos engañados. So we're deceived. Estamos engañados en tanta cosa. We're deceived in so many things. El diablo tiene tantas altimañas. The devil has so many lies. Mira, el Facebook Look at Facebook o el Internet. or the internet. ¿Cuántas veces el diablo nos tiene ahí? Bueno, a mí no, porque no tengo, pero los que tienen. How many times the devil has us there? Not me, I Haciendo don't have así, it, but porque uno ve que es hacer el Facebook, hacer así. doing this, because you see people doing that in Facebook. Y pasan ratos, And it goes Ratos. after a long time doing that. como embobada la gente viendo. Like you're just there and Ahora, zoned out. ¿cuántos mensajes estamos recibiendo? How many messages are we receiving? ¿Estaremos recibiendo verdades? Are we receiving truths? Bueno, si es verdad, es gloria a Dios. Well, of course, if it's truth, then glory to Pero God. ¿cuántas mentiras pudiéramos recibir? But how many lies could we receive? Y no nos damos cuenta que escuchando esas mentiras, And we don't realize that hearing those lies que no parecen mentiras, that don't appear lies, que no parecen that malas, don't appear bad, Satanás nos está robando, Satan is stealing from us, nos está matando, is killing us, nos está destruyendo. destroying us. Y nuestra vida, In our lives, cada día está menguando, nuestra vida espiritual. our spiritual lives, each day is Cada día going. estamos más débiles. Each day we're getting weaker. Cada día no, tenemos menos ganas de las cosas de Dios. Each day we have less, we want less of the things of God. Si nuestra mente está enfocada en el trabajo, If our en mind- ganar más dinero, If our mind is focused on the jobs and our work and en to gain, prosperar, gain more money or to prosper, si mi mente está en eso, if my mind is on en lo que that, quiero comprar, in what I want to buy, en lo que quiero tener, in what I want to have, en lo que a mí me gusta, in what I like, en lo que yo quiero, in what I have, want, cada vez que nuestra mente está enfocada en esas cosas, each time our minds are focused on those things, estamos en mentiras. we are in lies. La Biblia no nos dice eso. The Bible doesn't tell us La that. Biblia nos dice The Bible tells us que Jesús that Jesus es nuestro proveedor, is our provider. que Él es el que nos provee a nosotros He's the one that provides to us. y que nosotros debemos depender de la provisión de Él, And we should depend on His provision, no de nuestras fuerzas, not of our strength, no de afanarnos nosotros, not to be hurried in no de ourselves, angustiarnos nosotros, and to be anguished, no de preocuparnos, and not to worry, no de poner nuestra mente en las cosas terrenales. not putting our things in our earthly things. La Biblia nos dice, The Bible says, pongamos la mirada en las cosas de arriba. put the eyes on the things from above. Esa es la verdad. That is the truth. Cada vez que estamos poniendo la mirada en cosas de abajo Each time we're putting our eyes on things below y no dependiendo de Jesús, and not depending on Jesus, no considerando a Jesús, not considering Jesus, estamos en mentiras. we're in lies. Y si estamos en And mentiras, if we are in lies, el diablo nos está robando, the devil is stealing el from diablo us. nos está matando, The devil is killing nos us está destruyendo. and destroying us. Y así es como tiene Satanás And that's how Satan al pueblo de Dios, has the people of lo God. tiene como lo tiene. He has them the way he Un has pueblo them. mediocre, A mediocre people, un pueblo sin vida, of people without un life, pueblo religioso, religious un people, pueblo que si a duras penas se esfuerza para ir un domingo a una reunión. people that even on Sundays they even force themselves a little bit to go to a meeting. No hay vida, There's no life. no hay poder, There's no power. no hay gozo, There's no joy. no hay verdadera There's paz, no true peace. no hay verdadero poder de Dios, There's no true power of God. porque Satanás nos ha robado Because Satan has stole from us todo lo que Dios everything that nos ha God dado, has given us. todo lo que Jesús nos ha dado. Everything that Jesus has El given diablo us. nos lo ha robado The devil has taken it y away from encima us. de eso nos está And matando on top of that, he is killing y nos us está and destruyendo destroying us por tantas mentiras. of so many lies. Por ejemplo, los jóvenes en los colegios For example, the youth in the schools, van a la escuela. now in the schools, ¿Qué escuchan de los amigos? they go and what do they hear from their friends? Puras mentiras. Pure lies. Puras mentiras. Pure lies. Entonces, si los muchachos están escuchando eso So if the youth are hearing that y las están recibiendo and they're receiving that y no están peleando, no están vigilando, and they're not fighting or being vigilant, inmediatamente declarando eso no es de Dios, immediately declaring that is not from God, eso no es verdad, that is not true, eso no es Jesús. that is not Jesus. Rechazo eso en el I nombre de reject Jesús. that in the name of Jesus. Si no estamos peleando esa batalla, If we are not fighting that battle, rechazando todos los pensamientos y todos los mensajes rejecting all the thoughts and all the messages, mentirosos lies, y llevando nuestra mente cautiva a la obediencia a Cristo, and taking our minds captive to the obedience of Christ, entonces cada día estamos siendo más then destruidos. each day we're being more destroyed. Por eso necesitamos ser vigilantes. That's why we need to be vigilant. Pero no solamente en ese aspecto nos destruye. But not only in that aspect does it destroy El us, diablo nos destruye, the devil el destroys diablo nos us, roba, and he steals from nos us, mata, kills us, usando el mismo evangelio, using the same gospel, usando la misma palabra de Dios. using the same word of God.
Es increíble. It is incredible. El propósito de Satanás The purpose of Satan, no solamente tiene el mundo, not only does he have the un world, sistema diseñado alrededor de nosotros, hablando a mentiras, system surrounding us to speak to us lies, sino que usa el mismo evangelio, la misma iglesia muchas but veces, he also uses the same gospel in church many los mismos times, the predicadores, same preachers, los mismos the evangelistas, same evangelists. usan la misma palabra de Dios He uses the same word of God para to engañarnos, deceive us, para presentarnos to present to us un evangelio diferente, a different gospel, para presentarnos to present to un us Jesús diferente, a different Jesus, para presentarnos otro espíritu, to present to us another spirit, hablándonos del evangelio. speaking to us about the gospel. Y esto no sucede solamente hoy, And this doesn't just happen today, sino que sucedía desde la época de los apóstoles. but it also happened in the days of the En apostles. 2 Corintios capítulo 11, 2 Corinthians 11, versículo 2, verse 2. Pablo le decía a la iglesia Paul said to the church que los celaba, that he was jealous los celaba con celo de Dios. with the zeals of God. Y dice el versículo 3, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, But I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity Y that dice el is versículo in 4, Christ. And 4 says, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, for if he who comes preaching another Jesus whom we have not preached, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, or if you receive a different spirit which you have not received, u otro evangelio que el que habéis aceptado, or a different gospel which you have not accepted, bien lo toleráis. you may well put up with it. Podemos ser astutamente We engañados. could be deceived. De la misma manera como la serpiente engañó a Eva. In the same way that the serpent deceived Eve. ¿Cómo el diablo engañó a Eva? How did the serpent deceive Eve? El diablo vino a Eva The devil came to Eve a hablarle la palabra de to Dios, speak the word of God, a recordarle lo que Dios le había dicho, to remind her what God told her, pero con astucia, but with deceitfulness, para engañarla, to deceive her, para llevarla a razonar, to take her to reason, a analizar, a cuestionar. to analyze or question. Y eso es lo que pasa todo el día con nosotros. And that is what happens all day with us. Nosotros conocemos la palabra, esperamos, se We supone. hopefully, supposedly know the word of En God. estos días escuchaba a alguien que decía These days, I heard someone say, que hay muchos cristianos en el mundo, there are many Christians in the world, muchos cristianos en el mundo, many Christians en las iglesias que ni conocen la Biblia ni la leen. in the church that don't even know the Bible nor read it. La tienen tal vez en la casa por ahí guardada. They have it in the house there in a Y drawer. guardada. Y vienen a las reuniones And they come to the meetings y tampoco la leen. and they don't even read it. A veces se duermen Sometimes they sleep o andan distraídos en otras or they're cosas. distracted in other things. Vienen a la iglesia They come to church como para cumplir un requisito religioso. just to fulfill a religious requirement. Pero no escuchan la palabra ni la leen, no se interesan por la palabra. But they're not interested for the word. Pero asumamos que siendo cristianos, But let us assume that being Christian, leemos la Biblia y conocemos la palabra. we read the Bible, we know the word. Aunque la leamos y la conozcamos, Even if we read it and know it sepamos la escritura, and know the scriptures, Satanás viene con astucia a llevarnos a torcer la palabra. Satan comes in a deceitful way to try to twist the word. Así la dice esto, Oh, yeah, the pero The word of God does say that, but tampoco eso está malo. that's not bad as well. Es que tampoco podemos ser tan legalistas. But we can't be so legalist. Y empezamos a encontrarle razonamientos y justificaciones y argumentos And we start to seek arguments and justifications para justificar nuestros actos, to justify our actions, nuestros hechos, our acts, torciendo lo que dice la Biblia. twisting what the Bible says. No solamente nos pasa eso, Not only does that happen to us, sino que estamos viviendo un tiempo but we're living a time tan contaminado por levadura y religiosidad that is contaminated with elevation and religiously. que hay muchas cosas que hoy There are many things that today se nos han convertido palabra de Dios that have converted to the word of God sin ser la palabra de Dios, without being the word of God, sin ser la verdad, without being the truth. como pasó con el tiempo de Jesús cuando vino a esta As tierra, the time of Jesus happened when he came to this world, que los judíos habían convertido las tradiciones y las costumbres
de los escribas y fariseos that the Jews converted the scriptures en leyes in laws sin ser ley de Dios without being the law of God. y se habían aferrado a And ellas. they grab a hold of that. Hoy estamos viviendo algo parecido Today we are living something en similar muchas iglesias. in many churches. Por ejemplo, For example, yo he conocido congregaciones I have known congregations que te dicen, that will tell you, tú no te puedes subir al altar, you cannot go up to the altar porque en el altar solamente personas muy espirituales, muy santas pueden estar. because in the altar only religious and holy people can be up there. ¿Y dónde han sacado eso? And where have they taken that? ¿De la ley? From the law? Tal vez, pero no de la verdad. But not from the truth. Porque no es la ley, es la ley del Antiguo Testamento que era la sombra. Because it's the law from the Old Testament that was the shade. Ahora ya no tenemos el templo de Salomón. Now we don't have the Temple of Solomon. Ahora es la iglesia del Nuevo Testamento. Now is the church in the New Testament. Entonces ahora no existe este altar Now this altar does not exist como existía en el templo, as the temple, as Pero what hay existed in the iglesias temple. But there are times que han convertido eso en ley como si lo dijera la Biblia, como la verdad. converted that to a law as the Bible said that as a truth. Ah, tú no puedes estar allá al Oh, frente. you can't be up there ¿Por qué? Why? Porque tienes que estar santo. because you have to be holy. Y entonces se ha vuelto eso ley. So that has converted into a law. ¿Y será eso verdad? And is that true? No. No. Es otra mentira, It is another es lie, levadura elevation que está introduciéndose a la that is iglesia. introducing to the church. Y el diablo nos está robando And the devil is stealing from us de esa manera. in that way. Por ejemplo, en muchas iglesias se dice hay que poner en disciplina a las personas For example, many churches they say you have to put people in discipline por A, B o C. for this such reason. ¿Y de dónde sale eso? And where does that come out? Eso está en el Nuevo Testamento. Is that in the New Testament? Eso está en la iglesia, el cuerpo de Cristo de los apóstoles. Is that in the church of the body of Christ and the Como hoy en apostles? día lo están aplicando. As today they are applying it? No. No. Pero se han vuelto costumbres religiosas But they've converted to religious por el tiempo que customs estamos in the viviendo, times that we're living que lo hemos convertido en that leyes we've converted into como laws si fuera verdad, as if they were true, cosas que no son verdad, things that are not true, cosas que no son de Dios things that are not of God, y por lo tanto son and mentiras. so therefore they're lies. En otros lugares te dicen, In other places they tell tú te you, quieres bautizar, you want to be baptized, tienes que hacer un curso, you have to do a course, cumplir estos requisitos fulfill all these y pagar requirements, este dinero and to pay this money para que te puedas bautizar. so they can be baptized. Y tienes que inscribirte And you have to inscribe, y tienes que comprometerte a dar el diezmo and you have to fulfill y las ofrendas give the tithes and offerings para hacerte miembro de la to iglesia. become a member of the church. ¿Cuántas cosas, How many things hermano, no existen hoy en día that exist today en la iglesia cristiana in the Christian church que es pura levadura, that is pure que es elevation, pura mentira that is pure lies, y que la estamos enseñando and that we are teaching como it, si fuera verdad that if they were true, y no nos damos cuenta and we don't que realize el diablo nos está engañando, that the devil is deceiving que el us, diablo está usando todo eso para robar, and that he's using all that to para steal, matar to kill, y para destruir, and to destroy. y se está riendo de la And iglesia. he's laughing of the church. Por eso dice la palabra en 1 de Corintios capítulo 5 versículo 6. That's where the word of God says in 1 Corinthians 5:6. Un poco de levadura A little elevation leuda toda la masa. 1 de Corintios capítulo 5 versículo 6. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? Un poquito de levadura. A little bit of leaven. Por eso nosotros tenemos que ser muy celosos That's why we have to be very jealous y muy and vigilantes. very vigilant. Cuando alguien traiga algo When someone brings something que supuestamente es de la palabra de that Dios, supposedly is from the word of God, que es de Dios, it is from God, que es religioso, that is religious, tenemos que vigilar muy bien we eso. have to be careful Tenemos que confrontar muy bien eso and we have to confront that para saber si es lo que dice la Biblia, to make sure that that's what the Bible si es says, lo que dice la palabra de what the Dios, word of God says, si es conforme a la palabra de it is Dios, conformed to the word si of es God, conforme a Cristo, and conformed to porque Christ, si no lo because es, if it is not, no lo inventemos, we don't invent it. no aumentemos cosas Let us not try to add things que no son, that are not. no agreguemos nada que Let no us sea, try not to add things that are not. porque la Biblia dice Because the Bible says que ni tan solo una coma, una tilde, that not even a coma a comma o apóstrofe, or apostrophe debemos adicionar a la palabra. we should add to the word. Nada se debe porque la palabra está completa. We shouldn't add anything because the word of God is complete. El libro está cerrado. The book is closed. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. That's why we have to be very careful. Cuando tú escuches
un predicador, when you hear a preacher, cualquiera que sea, whichever it shall be, cuando me escuches a mí, when you hear me, tú tienes que vigilar lo que estás escuchando. you have to be vigilant of what you're Pero hearing. no con el ánimo de juzgar al predicador y criticar y a ver en qué le encuentras equivocado, But not just trying to seek what you could judge or criticize, sino que vigilar but you should be vigilant. si lo que la palabra que te está enviando ese predicador That if what the word of God, what the word that preacher is es trying una to send, palabra que es conforme a Cristo it is a word that is conformed to Christ o no lo es. or it is not. Porque de eso depende Because in that depends on de que tú tengas vida abundante, for you to have an abundant life, de que vivas en la verdad for you to live in the truth, o que seas destruido por el diablo. or for you to be destroyed by the Tú devil. puedes estar siendo destruido You could be getting destroyed diablo a través de predicadores. by the devil through preachers. El hecho de que predicadores digan son predicadores de Dios y conocen mucha palabra. The act that they come from that are preachers and they know the word of God a lot. Mira, es que hablan con tanta precisión y son tan They elocuentes speak with so much precision y tienen tanto conocimiento. and they have a lot of knowledge. Y estamos tragando todo lo que nos dicen. And we're swallowing everything they tell us. No estamos revisando si todo eso es conforme a Cristo. And we're not revising that if all that is conformed to Si Christ, todo eso es verdad. if all that is true, O si hay mentira. or if there's a lie, O si hay or engaño. if there's a deceit. Satanás siempre con astucia viene a engañarnos usando la palabra. Satan always with subtleness comes to deceive us with the word. Mira, por ejemplo, cómo el diablo usa a Pedro Look, for example, how the devil uses Peter astutamente para tentar a Jesús. subtly to tempt Jesus. Cuando Pedro le dice, When Peter tells him, no vamos a permitir que te cojan preso y te condenen. we're not going to allow for them to get you in prison and to ¿Tendrá condemn eso you. algo de malo? Is that something bad? No, Pedro era un amigo muy fiel de Jesús, lo amaba Peter- mucho. Peter was very a faithful servant of Jesus. He Todo loved him eso a lot. podríamos pensar. We could think all of that. Pedro amaba tanto a Jesús Peter loved Jesus so much que no iba a permitir bajo ningún aspecto that he wasn't going to allow under any aspect que nadie le hiciera daño a for Jesús. no one to harm Jesus. Y aún en eso And even in that, estaba el diablo engañando, the devil was deceiving, tentando a Jesús tempting Jesus para destruir y matar y robarle a to Jesús. destroy and kill and steal from Y Jesus. por eso Jesús reprende a Satanás en Pedro. And that's why Jesus rebukes Satan and Peter, Porque Jesús estaba vigilante. because Jesus was vigilant. Jesús no cayó en la tentación de decir, Pedro, tanto me amas, ¿verdad? Jesus didn't fall into temptation, Ayúdame, and he didn't say, "Oh, protégeme." Peter, you love me so much, help me, protect me." Ahí mismo Jesús lo reprendió. Immediately, Jesus rebuked him. Algo que parece tan bueno. Something that appears so well, Puede so ser el good, diablo mintiendo, engañando para destruir. it could be the devil stealing it and trying to deceive, to destroy. La palabra de Dios nos dice The Word of God tells us que hoy en día podemos recibir otros evangelios. that today we can receive other gospels. Hermanos, estamos viviendo un tiempo tan complicado, Brothers, we're living such a complicated time, tan difícil so difficult en el cristianismo in Christianity, que el diablo está en medio del cristianismo. that the devil is amongst Christianity. Se está burlando del pueblo de Dios. He is laughing at the people of God. Nos está presentando muchos evangelios equivocados que parecen bonitos y buenos. They're presenting many gospels that appear pretty and good. La palabra de Dios dice The Word of God says en el libro de Hebreos in the book of Hebrews que la palabra de Dios es más cortante that the Word of God is y eficaz, sharp-edged and edified, que parte y divide el alma del espíritu. that separates and divides the soul from the spirit. Cada vez que escuchamos evangelios Every time that we hear gospels que no separa, que no parte, que no divide lo que tú te gusta, lo que tú piensas con el Señor, it doesn't separate, it doesn't divide what you know of the Lord, que no te confronta, that doesn't confront you, que no te hiere, that doesn't hurt you, que no te duele. it doesn't hurt you. Cada vez que tú recibes una palabra que salga feliz y contento, Every time that you receive a word of God, a word that you get out happy estuvo tremendo. and joyful, and you say, El, "Oh, el próximo domingo vengo. it was tremendous. The next Sunday I'm going to come." ¿No te das cuenta que te están presentando otro evangelio? Don't you realize that they're presenting another gospel? ¿Sabes qué evangelio es lo que predomina hoy en día? Do you know which gospels predominate today? Un evangelio que usa la palabra de Dios A gospel that uses the word of God para decirte cómo tú puedes tener éxito en esta vida. to tell you how you can have success in this life, Para decirte cómo tú puedes ser feliz en este to mundo. tell you how you can be happy in this world, Para decirte cómo tú puedes prosperar en esta to vida. tell you how you
can prosper in this life. ¿Cómo tú puedes ser libre de demonios en esta How vida you para can ser be feliz? free of demons in this life to be happy. ¿Cómo tú puedes lograr la sanidad para que estés bien? How you can fulfill healing so you can be good. Hay tantas cosas There's so many things que son that palabra are de Dios, word of God, pero que están torciendo el propósito de Dios. but that they are twisting the purpose of Porque God. Jesús no vino Because Jesus doesn't come con el propósito with the purpose de simplemente to sanarnos, simply just to heal liberarnos us, to level us, o aún santidad. and even holiness. Mira, hay evangelios que están hablando pura santidad. There are gospels that are speaking about pure, Tienes que ser santo, holy. You have to be holy. no puedes pecar, You can't sin. tienes que ayunar 3 veces a la semana You have to fast 3 times a week. y tantas cosas que suenan tan bien, And so many things that appear and sound suenan tan bíblicas, so biblical, so good. pero que si tú vigilas con cuidado, But if you are vigilant and careful, te están distrayendo they're distracting you del verdadero Cristo evangelio. of the true Christ, the gospel. Empezando porque no te están poniendo a Cristo como el centro, Starting with that they're not putting Christ as a center, ni el verdadero fundamento, nor the true fundamental, sino que el verdadero propósito es que tú seas santo, but the real purpose is for you to be holy, que tú tengas una vida santa, for you have to have a holy que life, tú no peques, and for you not to sin. y te están llevando a ti And it's taking you para que tú seas santo, so that you can be para holy, que tú seas sano, so that you can be healed, para que tú seas libre, so that you can be free, para que tú seas próspero, so that you can be prosperous, para que tú seas so exitoso, that you can be successful para que tú seas feliz. and happy. ¿Sonará malo? Does it sound bad? No. No. ¿Tiene mucho de verdad en cuanto a palabra? Does it have a lot of truth as far as the word? Sí. Yes. Pero ¿será ese el propósito del verdadero evangelio? But is that the purpose of the true gospel? No, No. 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 La santidad, The holiness, la liberación, the liberation, la sanidad, the healing, todo eso son parte, all that is part, medios measures, para que vivamos el verdadero evangelio. so we can live the true gospel. No son el propósito en sí mismo. They are not the purpose in itself. No es nosotros, It is not us. es Cristo. It is Christ. Cada vez que el evangelio te esté mirando a ti, Each time the gospel is looking at you, para que tú pongas la mirada en ti, so you can put your own eyes on yourself, aunque suene muy religioso, and what sounds very aunque religious, suene muy santo, even though it sounds very holy, es una mentira, it is a lie, es levadura, it is leaven, está siendo engañado, it is being deceived. el diablo te está engañando con astucia Devil is lying to you with deceitfulness para matarte, to kill you, para to robarte steal, y para and to destruirte. destroy you. El único evangelio verdadero The only true gospel, es el evangelio de Cristo. it is the gospel of Christ. Mira, hoy en día te predican tantas cosas bíblicas. Today they preach so many biblical things. El diablo usa la palabra de The Dios, devil uses the word of God, pero no te están predicando a Cristo. but is not preaching Christ. Te están predicando muchas cosas bíblicas, pero no Cristo. They're preaching many biblical things, but not Christ. Y si no es Cristo el centro, And if Christ is not the si center, no es Cristo la predicación, if Christ is not the si no es preaching, Cristo la vida, and if Christ is not the life, entonces no estamos en la verdad. then we are not in the truth. Jesús dijo, Jesus said, yo soy la verdad. I am the truth. Si no es Cristo, If it's not Christ, no es verdad. it is not the truth. No es verdad. It's not the truth. Es un evangelio poderoso de Cristo. It is a powerful gospel of Christ. Por eso Pablo le dijo a la iglesia That's why Paul said to the church que los celaba, that he zealed them, porque él quería desposar a la iglesia because he wanted to expose the church con un solo esposo, with one husband, a Cristo, Christ, para presentarnos a Cristo como una virgen pura. to present to us Christ as a virgin, pure Entonces, virgin. ¿cuál es el verdadero evangelio? What is the true gospel? Alguien se pregunta, entonces, si no es la santidad, si no es la liberación, si no es la sanidad, si no es la... Entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio? People ask themselves, if it's not the healing, the prosperity, and the holiness, then what is the true gospel? Dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Ephesians 5:25. Maridos, Husbands, mira, el verdadero evangelio tiene que ver con los maridos. look, the true gospel has to deal with the husbands. Amad a vuestras mujeres, Love your wives, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. just as Christ also loved the church and gave himself for her. ¿Qué es lo que más ama a Cristo? What does Christ mostly love? A su mujer, His woman, a su esposa. his wife.
Entonces, ¿cuál es el evangelio de Cristo? So what is the gospel of Christ? Si lo que más ama a Cristo If what Christ mostly loves es la iglesia, is the church, ¿qué es lo que más quiere Cristo de nosotros? what is it that Christ wants from us mostly? La iglesia. The church. Dice el versículo 27, Verse 27 says, a fin de presentársela a sí mismo that he might present her to himself una iglesia gloriosa, a glorious church, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, not having spot or wrinkle or any such thing, sino que fuese santa y sin mancha. but that she should be holy and without blemish, A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. so that he might present her to himself a glorious church. El propósito de Dios, ¿cuál es? What is the purpose of God? Tu santidad, Your holiness, liberación, your liberation, tu prosperidad, your prosperity, tu felicidad. your happiness, La iglesia, the church, la iglesia. the church. Entonces, el verdadero evangelio tiene que ver con la iglesia. So the true gospel has to deal with the church. Dice Efesios capítulo 4 Ephesians 4 que la iglesia debe ser edificada. says that the church should be edified. 4:12. 4:12 Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe says, for the equipping of the saints, y del conocimiento del Hijo de Dios, for the work of ministry, for the a un varón edifying perfecto, of the body of Christ, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. till we all come to unity of the faith and the knowledge of the Son of God. Efesios 4:15 dice, And Ephesians 4:15 says, sino que siguiendo la verdad, but speaking the truth en amor, in love, la verdad en amor, the truth in love, crezcamos may grow up en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. in all things into him who is the head, Christ. Dice el versículo siguiente, And the second verse, de quien todo el cuerpo, the following verse says, bien concertado, unido entre sí, from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, from every joint supplies, según la actividad propia de cada miembro, according to the effective working by which every part recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love, Sino que siguiendo la verdad en amor. but following the truth with love. Si no es la verdad, si no seguimos la verdad, If we don't follow the love, ¿qué es la verdad? what is the love? Cristo, Christ, la palabra. the word, Siguiendo esta palabra following the word en amor. in love. Y fíjate lo importante eso en amor. And notice how important that is in love. Porque hay personas que son tan religiosas Because there are people that are so religious, que tratan de seguir la palabra pero sin amor. they try to follow the word but without love. Son los religiosos que son exigentes y acusadores Those religious that are y exceeding, todo es obligatorio y hay que hacerlo. accusing everything is obligated and you have to do Sin it amor, without love, sin misericordia. without mercy, Siguiendo la verdad en amor, following the truth of nos love. edifiquemos en el amor. We can edify one another in love. Entonces, ¿en qué consiste el evangelio verdadero? So what does the true gospel consist of? ¿Cuál es el propósito de Dios? What is the purpose of God? ¿Para qué Dios nos llamó? Why did God call us? Nos redimió Why did he nos redeem justificó. us and justify us? para que podamos edificar su iglesia. So that we can edify his Lo church. que más ama a Dios es su iglesia, What mostly God loves is his church. no un ministerio, Not a ministry, no una organización, not an organization, no una iglesia como hoy en día la concibe la gente, not a church how today the people conceive of, sino el cuerpo de Cristo, but of the body of Christ, la familia de Dios, the family of God, el grupo de personas que Dios une the group of people that God unites junta together para que mutuamente sean edificados en amor, so that mutually they can be edified in love por medio del compartir y la comunión, through the sharing and communion, por medio de hablarnos verdad los unos con los through otros. speaking truth with one another. Hoy en día Today, hay tanta confusión, there's so much confusion, hay tanta mentira, there's so much lie, hay tanto cristianismo there's so much Christianity, y en medio de todo eso hay tanta confusión. and amongst all of that, there's so much confusion. El diablo se ha sentado en el cristianismo, ha puesto su trono. The devil has put his throne in Christianity. ¿Sabe lo que significa cristianismo? Do you know what Christianity means? Si yo fui a Wikipedia I went to y busqué lo que definían cristianismo. and I defined what Christianity
says. y lo definen como la religión, And it defines it as a religion, como una organización. as an organization. Pero fue a la palabra, But I went to the Word fue a la verdad. and to the truth. Y la palabra no habla de cristianismo. And the Word of God doesn't speak of Christianity. No existe cristianismo. The Christianity doesn't exist. La palabra de Dios solamente habla de cristianos. The Word of God simply just speaks of Christians. Por ahí en el año 50, después de Cristo, After Christ, in the years 50, en Antioquía, in Ethiopia, Antioquía, Antioch, comenzaron las personas a llamar a los cristianos, a los creyentes, people started cristianos, to call the believers Christians porque expresaban a Cristo, because they expressed Christ. se parecían a They Cristo, appeared like Christ. vivían como They Cristo. live as Christ. La gente veía a los creyentes y decían, estos son como Cristo. The people saw the believers and they said these are like Christ. Y comenzaron a llamarlos And cristianos. they started to call them Christians. Eso es una cosa. That is one thing. Otra cosa es cristianismo. And another thing is Christianity. Cristianismo tiene un ismo. Christianity has a anity. Las religiones todas All the religions tienen un ismo. has a anity. Mormonismo, budismo, Buddhism, Catolicismo, Catholicism, cristianismo, Christianity. son religiones. There are religions. No es Cristo. It is not Christ. Cristo no es ismo. Christ is not ism. Cristo no es una organización religiosa. Christ is not a religious organization. Por el contrario, Jesús vino In contrary, Jesus came a esta tierra to this world a oponerse to be opposed al judaísmo, of Judaism, a la religión de la época, to the religion of that time, para que lo vieran a él so they could see him y no vieran al judaísmo, and not see Judaism, no vieran la religión. not see religion. Cristianismo es Christianity una confusión, es una creación de Satanás. is a confusion of Satan. Satanás creó el cristianismo Satan created Christianity, y los cristianos hablan de cristianismo and the Christians speak about y Christianity, no nos damos cuenta que estamos hablando mentiras, and we don't realize that we're speaking lies, tinieblas, darkness, confusión, confusion, engaño. deceitfulness, Y a veces nosotros hablamos de cristianismo. and sometimes we speak about Christianity. El verdadero evangelio, The true gospel, el evangelio de los apóstoles, the gospel of the apostles, nos habla speaks to us del evangelio de Cristo. of the gospel of Christ. Nos hablan del evangelio del misterio de Dios. It speaks to us about the gospel of the mystery of God. Y dice Colosenses capítulo 1 versículo 27, Colossians 1:27 says, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, to them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery entre los gentiles, among the Gentiles, que es Cristo en nosotros. which is Christ in you. Ese es el evangelio verdadero. That is the true gospel. No es cristianismo, It is not Christianity. es Cristo en It nosotros. is Christ in us. El cristianismo no tiene a Cristo como centro. Christianity doesn't have Christ as El the center. cristianismo tiene tantas cosas Christianity has so many things que sustituyen a Cristo. that substitute Christ. Tal vez en el cristianismo Cristo sea una parte de todo lo que tienen. Maybe Christianity has they have Christ as part of everything they have. El evangelio verdadero In the true gospel, solo es Cristo. only is Christ. Colosenses capítulo 3 versículo 11. Colossians 3:11. Pablo le dice a la iglesia, Paul says to the church, donde no hay judío ni griego, where there is neither Greek nor Jew, circuncisión ni incircuncisión, circumcised nor uncircumcised, bárbaro ni escita, barbarian or Scythian, siervo ni libre, slave nor free, sino que Cristo but Christ es el todo is all y en todos. and in all. Si Cristo no es el todo If Christ is not all y en todos, and in all, entonces no estamos en la verdad. then we are not in the truth. No estamos en el verdadero evangelio. We're not in the true gospel. Hoy en día el cristianismo Today, Christianity está tan enfocado en los is ministerios, so focused in the ministries, ministerio de esto, ministerio de lo otro, this ministerio de tal ministry, cosa, that ministry. y son, la gente está como departamentos. El equivalente a una empresa que tiene sus departamentos. It's like a company where they have their own departments.
este es el ministerio de danza, This is the ministry of dance. este es el ministerio de música, This is the ministry of music. este es el ministerio de los The niños, ministry of children. este es el ministerio de los jóvenes, Of the youth. este es el ministerio de la The limpieza, ministry of the cleaning. y así son ministerios. And that's how there are ministries. Está tan enfocado en las They're doctrinas, so focused in doctrines. y cuando tú lees o escuchas lo que cree una iglesia que pertenece al cristianismo, When you hear what a church believes that pertains to Christianity, te dicen, creemos en estas y estas y estas doctrinas. they say we believe in these doctrines. Y cuando te preguntan en tu iglesia qué doctrinas tiene, And when they ask you in your church, what doctrines do they have? el cristianismo se basa en las doctrinas y no en Cristo. Christianity bases on doctrines and not Christ. El cristianismo se enfoca en el éxito ministerial y no en Christianity Cristo. focuses on the successful exterior. ¿Cómo crecemos la iglesia? How do we grow the church? ¿Cómo llenamos un edificio de gente? How do we fill the building of people? ¿Cómo tenemos servicios dominicales donde haya muchas personas? How do we have Sunday services where there's a lot of people? El cristianismo tiene estrategias y fórmulas humanas para crecer. The Christianity strategies and formulas to grow. El propósito es crecer, tener éxito. The purpose is to grow and to have success. Usan sistemas y estrategias humanas They use strategies and humans para atraer las personas, ways to bring people para que la gente esté contenta. so people can be happy. Y muchas de estas congregaciones And many of these congregations, usan a los niños y a los they jóvenes use the youth como carnada y estrategia as strategies para atraer y llenar la iglesia. to bring and to fill the church. Si agradamos a los niños y a los jóvenes, traemos a los padres. If we please the children and the youth, we bring the parents. Entonces entretienen a los niños y a los jóvenes con cosas buenas, So they que entertain parecen buenas, the children and the youth with things that para appear tenerlos felices. good to maintain them Entonces happy. los padres vamos donde los hijos están So the contentos. parents go where the children are happy. Y entonces tenemos un argumento y decimos, pero bueno, al menos están en la iglesia y no están en el mundo. And then we have an argument and we say at least they're at church and not in the world. Y no nos damos cuenta que en medio de todo eso And we don't realize that amongst all of that, pudiéramos estar siendo gravemente engañados con mentiras, we could be harmed and with lies porque no nos están llevando a un cristianismo because they're taking us to Christianity y no a Cristo. and not to Christ. No es Cristo el propósito, Christ is not the purpose. no es vivir a It's Jesús, not to live no Jesus. es Cristo en It's nosotros, not Christ in us, sino es cristianismo. but it's Christianity. Y eso no es verdad. And that is not true. Si Cristo no es el enfoque, If Christ is not the focus, si no es el centro, if He is not the center, si no es el todo, if He's not everything, no estamos en la we verdad. are not in the truth. Fíjate, el verdadero evangelio, Notice the true gospel, la verdadera iglesia, the true church tiene que ser una iglesia has to be a church basada en el poder de Dios, based on the power of God, basada en el poder sobrenatural. based on the supernatural power. La iglesia verdadera, The true church, dice la Biblia, the Bible says que es Dios el que añade that is God is the one that adds a cada uno el que ha de ser. each one that has to be. No es el hombre, It is not man. no son las estrategias humanas, They're not human strategies no son las habilidades humanas, or human abilities. es Dios. It is God. Fíjate, Notice. yo me pongo como ejemplo I can put myself as an example. y ponte tú como ejemplo. And put yourself as an example. Si tú has nacido de nuevo, If you've been born again, piensa, think about it. ¿quién te convenció para estar en la iglesia? Who convinced you to be in church? Si tú estás en la iglesia porque te han convencido, If you're in the church because they convinced you, porque te están arrastrando, because they're dragging you, porque casi que te han comprometido, because they basically compromised you, pero no porque hayas tenido poder de Dios en tu vida, but not because you've had a power of God in your life, no porque hay una fuerza poderosa, sobrenatural obrando en tu vida, not because there is a supernatural strength that's operating in your life, entonces so then no estamos en la verdad. we're not in the truth. Porque la iglesia no es una organización, no es una empresa. Because the church is not an organization or a company. La iglesia es poder de Dios para salvación. The church is the power of God for salvation. Cuando yo conocí al Señor, When I met the Lord, o mejor dicho, cuando el Señor llegó a mi vida, better yet, when the Lord came to my life, número uno, yo no lo estaba buscando, number one, I wasn't seeking Him, ni se me pasaba por la mente. nor did I even think about it. Andaba en todo menos en eso. I was walking in everything but that. Número dos, Number two, llegó a mi vida He came to my life
Y se reveló a mí And he revealed himself to me. el día que menos me lo imaginé y en la forma en que menos pensé. In the day that I least expected it, in the way that I least expected it. Me cogió desprevenido. He took me by surprise. Recibí el Espíritu. I received the Spirit. Fui lleno del Espíritu. I was full of the Spirit. El Señor me llenó. The Lord filled me. Un poder sobrenatural. A supernatural power. Algo sobrenatural sucedió en mi vida. Something supernatural Que happened in transforma my life. mi vida. That transformed my life. Que cambia mi vida. That changed my life. Y que me lleva a la And iglesia. that took me to church. Me lleva al cuerpo. It took me to the A body. buscar el cuerpo. To seek the A body. amar hermanos. To love the A brothers. servirlo a To Él. serve Him. A darme por las otras personas. To give myself for other people. No fui yo. It wasn't me. Fue Cristo en It mí. was Christ in me. Cristo obrando en mi vida. Christ dwelling in my life. El que produce en mí las cosas. The one that produces in me things. Si hoy estoy aquí parado frente a If ustedes, today I'm here standing in front of you, es por ese Cristo que está en mí. it's by that Christ that is in me. Porque si no estuviera en mí, Because if He wasn't in me, tengan la 200% de seguridad have 200% be sure que hoy estaría en mi casa acostado descansando that I would be in my house today, o haciendo quién sabe qué cosas. resting or doing No estaría aquí. such things. I wouldn't be Si here. estoy aquí es porque hay algo en mí If I'm here, it's because there's something sobrenatural in me, supernatural, que me mueve, that moves que me, pone el sentir en mi vida, that puts that feeling in my life, que me empuja, that pushes me, que obra en mí. that dwells in me. Es un poder de Dios It is a power que of tenemos God que experimentar, that we have to experience, que tenemos que alimentar, that we have to feed, que tenemos que that we edificarnos, have to edify each other, que tenemos que llenarnos cada that we día have más to fill each other para que Dios cumpla su propósito. every day more so God can fulfill His purpose. Ese es el verdadero evangelio. That is the true gospel. Lo demás es ismo, The rest is just Ismo. ism. es métodos, Is methods, estrategias, strategies, formas, forms, apariencias, appearances, cosas buenas, good things, cosas bonitas, beautiful things, pero no es Cristo. but it is not Christ. No es Cristo, It is not no Christ. es la gracia de It is Dios, not the grace no of es el God. poder de It is Dios not the power of God. obrando en nosotros, Dwelling in us, edificando su iglesia, edifying His church, llevándonos a toda verdad taking us to all truth, para que juntos so that together podamos ser edificados en su we can propósito. be edified in His purpose. Amén. Amen.